Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Wati manasenya, pamarana denga wati manase kiliru tanteri, ni wati manasenya, jansa koroni wati manase kiliru tanteri, o wati manasenya, koferaba wati manase kiliru tanteri, ni wati manasenya, pari kolonya de wati manase kiliru tanteri, wa kiliru minibaya, ko wade la mereki miniba kuna kuni tenyana bo, kiliru miniba. Radio Clédou miniba kuna polinde yana ko Mburange Naam Nsoma Amba Resida Ere Allah ka claire dam Ami Allah ka sababu manke Ami Allah ka garje ko funi Mi garje ka frenta Allah ka kunshama nin garje bina Allah ka garje ferenta ne mako bodila ani na fulo ferenta ay boloy ka shurunga wada daw nganja fembe soro ay boloy ne bega do kenye ite ikana lamne fene kila ko de ko hamina ko fene mi to Allah ka furke nyuma no kwanye ami parce que kanimbi doko ke tara do mina fobi ay kila ko na bena fen fina wala mais mfene ma desa ka so be makoy mfene muso misani mi to ni bena de to ni bela ma se retraité de Mburange ni mi akili to na de yakila ko na bena fen fo na to no ko mi akili to na fene tablo nyuma mo ko yalla de ablay kuna kuna jade ya umbulo ite bo duin kuna to ko yame ke fu ke to ki furu ya no katani ka anga gaske sama katano yo kuma kontala etala umbulo doni min kama yakila ko nalo ma do no flelike kai tamate na je ki idadi datu ala je ki ngomto no ku chama na je mon findi te bola ni yire nere di no afo ndoko yingo ni tara kanda ako sugoro mgo ku makramo maya ko gelera agelera mene agelera foka agelera ne furu kundo kunya ni no rode laje to ti jagwewa ne se kan ndoko tote o kata kati refri ba falenga itise nonna na manya ki dokote yan sisan sawo o bete menasa den chaman soro ndewa den soro la na folo soro la na ka yirba so yin kono i boto te so yin kono de i furto te che ni sofa de na kono ya sabade tani woro bibi na alhamdulillah rabbil alamin se kana ta jan fan mena tudi sa ne be furu do ko kama kuma na ton frege bare kuma bulu o be seteni o pe ngo be de ta be de seteni soro wati ada boro be kama bi alhamdulillah me i do ko keti asisa sa ala ya ka keke ne fla de be so na ne burande Mburange kuma ni ko kuma do fo kuma be tese ka fo sa kuma be tese ka fo no ne ma se siglie sa ne frère sera siglie wa la siglie jonoy ta yire noy ne ta yi frum so de ta ka to bla wula kono mo se kana na ko civiliser lo ma nyelo ma o be sene ke bugudala groupe ne ala ba ko filentoy mo to ne groupe ne ala koy groupe ne ala de ay ne mana bo so msani we grine no fe afara ne to kalama wa mo dama mi tara misir la ko fuka fure ma yen no ne to be kalama sitane de du mo so sitane dongudo ne be auzu billahi mina sitane rajim o fora be dongudo ne bo wala dramani ya fo ki ko kadi muso msani ko be bala ko fuka fure de ma mo so sitane tin klongen ne sera yo ma sisa ne ba akli sigide bulu ambe sinin de ma wane ma se akli sigi ma do yini ne ay dunge sabali mbe se dramani masini ka kulanja wele kulanja mi anga nyamakala yakata ka kulubali wele ka bako ke daka ndese ka sigi sokone yanti bako ke daka na wallahi me do furula to ko bala ko Mburange be mbule yanno nte ko mako sale no ma se sigi le nyam so misande wallahi furu to Mburange ngoto furu ngoto de mena tayo mina ne fe tatu no fe ne nyango exemple ndai goy tita ne tita ala ka jamana nyama jero ala de ni kon de ema ke katla ke ednima ala ka anan sa ne ko en toina de ange ala ka ande be ne der me sanza torrabi mon te e ka garga ya e tla ka de toina
ayo mbranya ala kan gambe ala ka sigija mamadu na mboratlo na bita sebela ambe setane ge auzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ne setane tarasane buranga ame folo gafe mina indicateur de renouveau ala ko chigori mamadu mamso daka dakuru ya kelen ko kala jeke nyaro cheble nyaro kabini cheble kuma mfo o kuma o malame mamudi ko kuma mfo o malame conférence d'entente nationale no benin kuma mu sigira enfin min kira do salu mamso duka kuma o malame jamana kutigi Ibrahim Bokar Keita ko bi kai kanga maw ni o kuma nyoya che no yada gali mamso ni duye jete ko ni duye kabana bi mo gonyara de tuabu uyeni mfo raka Figaro aya raka Ibrahim Bokar Keita ka haketo bela jirana janvier temenena aka cheba mi influence no mouvement terroriste nyama nye Ansardine ka akuma nyoya Figaro kelenya akuma fo ko benata Algérie ma do chira jamana kuntigi re fe ani yede ko uni yeda gali ke nyoy olure yeda gali nyoy 2017 ka la je stram no bise ka franc ka ato uni abise ka nyoy kuma nyoy to mina Al-Qaeda yuro okuludo nyoy krengren do fene kera ne o ko tiga kumbe Algérie premier ministre Koroimbolo Abdel Malek Selal on a doit qu'on attend nuna doit qu'on temenuna au conseil islamique ne oye anga dine kulu bere bay no nyamwa be Mahmoud Diko mi ne bunyaba kan kusube ale kunye straw daile même se kato jadi sinyama bay no yad agali anga jamana kuntigi anab se ka nyon kuma nyoya yero niya jateremne ma doya ira ka fo ali kosana mudi kisechi munun kera bela jelemba akarama a kera cheni mi an ko akabo aklima ko fo anga fomo bi ko ngomo dembe aka yada agali ka akmani waya ne bom so nga ni koyi yada agali ko bani waya ni ate ma do felate de ina fo franci o ya ira ka fo kal ko ni felate wa ara Ibrahim Bokar Keita ko france ke felate Ibrahim Bokar Keita ko re krenkrena ani Algérie be ka bara min ken watina e man Macron re o kuma fo ala tama ko sana taba sen fe Algérie akranya fe mamnamso même si kato anga jamana chamanche anga koron se ka basigi ko Ibrahim Bokar Keita ko malembe bi abeso nga do nda bela jeren fa ango o lafia soro nay ne indicateur du daka lafia dama anga jamana la ka lafia da kono ne burange ambe info matenta ale fene mufo info matenga kuma amaje anga kuma mba anafabulo mamso kuma abe tali ke jonka cheba mi no maire de la commune Sisire ale dloningo kuma wakuni duya ajatermne ko amake ko jujuga warete akira kadaka barake tugo tanam kumundo na barala kabe bla omnan kono mer min be communiste la no ya du kulubali ministre min be collectivité territoriale la do konte bene ay mer masran blon o kuma be la jere o be benen kan do ya ira ka ko politique gunga ko tasana beretewa do ya ira ka ko eko cheni min kera ni aya yero sago ke ko ire sago uye atreta ori kamawa bela jeleme ki tafo nga mamso adoro na boro chara wala sa même se kato sekeli ukera uya ira ka foko administration marake tuere aka marake tuo ko niye o boala kwa to bide mami no alu kulubali ire maire ani mado mine kotigiba do yerde kono parti mimi kelme kangara da enfin ko bela jere abe kulela ka foko ale nyeko keleta ya aletai ayina aka parti mina boro kono yerde ni ngomse ka fo ko chaman be jamana kono yerde sembala ko akunse ka dore fo ka isensi aluta enka monso ka ngania mimba akuna kanche ko fo ni réseaux sociaux lu fene beba kalama nen na nyona ko kera lu fene bi esendo la ngunu kuma barka boyana kuma ka umbe nyugon kanso so to so bela jelena ka nyefoli ke adu kulubali URD chibai aglona kumina do ya ira ka fo parti memba ankuna bi fanga memba ankuna ko ode ka adu ke ina fo sabu jugu nga akunjonjo muromso siko akadogo ane fembela jere nkoi alu masina mi yeni awako ka kumbe fe ko ka dankari fanga drone la ake minge kayira kafo marayro minba ale bolo kayamara di mama ni o mouvement politique mi original démissionnaire ni tola
Musa Singo Kulubali kana do ma ko ka kuma ɲɛfɔ no a ko o kuma ma fɛn ayi ma bɛ ko fɛn fɛn bɛ k'o kɛ dalaminɛkɛla ye k'o ye nkalon yɛrɛ ala kadi yɛrɛ ye ministre min ɲɛsinnen bɛ collectivité territoriale ma ani maire ka ko bɛɛ b'a ale de kunna wa dulonni in fana bɔra ale de la o ko kɔni tɛ a y'a yira k'a fɔ taa ka segin tɛ kuma in na ɲininkali tɛ kuma in na jalaki tɛ ko foyi in na maire nin dulonna maire in taara k'a sɛgɛrɛ ko o bɛ sariya de ko fɔ binkani t'a la wa sinsin yɔrɔ fana bɛ a baara la ko politiki kuma fan foyi t'a la u ye min kɛ alu la nin waati in na n'i y'a ta k'i b'a don bɛrɛ la ka bini uti kalo san 2017 yanni général Kulubali kɛ i sen bɔ fanga la yanni o k'a ɲini yɛrɛ k'a bɛ taa kuma a ka kulu fɔlɔ in tɔgɔ la muso ko maa minnu bɛ yen ni maire ka ko bɛɛ bɛ wuli bɛɛ dulonnen don o ka ko la ko olu kun y'a yira k'a fɔ ko wɛrɛ bɛ yen kun jɔnjɔn jumɛn y'a to fangabo min ɲɛsin collectivité ma a nana k'a fɔ ko adu ye fili de kɛ fili min n'a daminɛna ni demande d'ordre de démission ye o dun kɛra kabini uti kalo tile 23 san 2017 o kun o dun o fana kun tɛ tiɲɛ ye ko ka d'a kan maa min tɔgɔ taara ka na ka tila k'a fɔ ko ka taama kɛ o tɔgɔ ye fausse identité de ka tɔgɔ dɔ di maa dɔ ma ka yɔrɔ dɔ d'a ma ani min man kan munamuso yɔrɔ ko ye tana ye autorité municipale tiɲɛ la u tɛ o fɛ n'i ye sariyaw lajɛ min ye 15 ani 16 sariya min n'o ye 06 043 min taara uti kalo tile 18 san 2016 n'o bɛ tali kɛ élu collectivitéw la n'i ye tanamako kɛ min kan k'i sɔrɔ i b'a dɔn o la sa demande d'explication o dira maire ma Bamako yan nɔ awa ko fangabo min n'a a ko k'ale tɛna i yɛrɛ tɔgɔ fɔ man tanamako kɛra min kɛ maire ma jalaki dɛ u ye a ɲininka fɔlɔ o y'a tilara k'a yira ko conseil communaux 9 u bɛɛ lajɛlen ko fana ye sɛbɛn bila ka taa gouverneur du district Bamako ma lettre in bilara ka taa kabini septembre kalo tile 20 san 2017 o bɛ tali kɛ maa dɔw la minnu n'olu ye maire ka baara min n'o ye tɔka jɛ ye awa ka o lagosi muso nin n'a ɲɔgɔnna ko de don ka tila ka ko min ye conseil 9 ninnu ye olu ta kɔ u ye ko wɛrɛ bɔra la lettre min n'o taara ka taa conseil communaux la gouverneur du district de Bamako o fana lettre bila ka taa maire ma k'a kɛ ɲɛfɔli kɛ a ye maaw dɔw sugandi a ka yɔrɔ kɔnɔ k'a fɔ ko olu ni Salen Sara man kan ko a ye olu yɛrɛ tigɛ ko ka bɔ Salen Sara la pewu k'a kɛ ɲɛfɔli kɛ mun na sira a y'o kɛ muso ni n'a ɲɔgɔnna tɛnɛmako olu de ye maire sɔrɔ n'o de kɛra dulonkun ye nka o ni Musa Singo Kulubali ka fɛn donna ɲɔgɔn na dɔw y'a bisigi kɔrɔ k'a fɔ a ko o de don nka tiɲɛ bɛ yɔrɔ wɛrɛ la muso ni maa min ye nin kuma in faamuya muso ye n'a dɔn k'a fɔ an kana baga ɲɔgɔn ma. Ala ka jamana ɲɛmajɔ Mamadu Dunbiya sinon nin waati n'a ɲagamini fan bɛɛ lajɛlen ne info matin de ye nin kuma fɔ cɛba min ye nin sɛbɛn an k'a tigi tɔgɔ fɔ ka d'a kan buramuso n'a jɔnnasigi bɛ kɛ o tigi kɛ wele Watara de y'a sɛbɛn ni o ye Ablaye Watara ye info matin ayiwa ala ka jamana ɲɛmajɔ Murange ala ka a kɔ kɛ hɛrɛ ayiwa n'an y'ale bila sa min ye républicain an bɛ don ale ka kunnafoniw la ale fana ko cogo di républicain ka kuma ma janya u y'a yira k'a fɔ nin waati in na min ye Biram Touré ni journaliste don an baarakɛɲɔgɔn don an dɔgɔ don buramuso wa an bɛ baara kelen na buramuso cɛba min filɛ nin ni sɛbɛnnikɛla don a kun bɛ sɛbɛnni kɛ gafe kɔnɔ n'an k'a ma Sphinx Burama tununa hali sini Burama tununa a bɛ san 2 bɔ bi maa si ma sɔrɔ min bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ Biram Touré ale ka lahala la o la sa buramuso n'a tigɛra k'a tɛ tugun anw jigi ye jɔn ye an jigi ye ɲɔgɔn ye kulu min bɛ yen n'o ye mouvement de protection de la presse contre les violences MPV Mali a ye taama dɔ boloda araba tɛmɛnen janvier kalo tile 31 san 2018 sigili ni a kɛra maison de la presse la walasa nin wulikajɔ in n'a bɛ ka kɛ Biram Touré de tɔgɔ la Ghislaine Dupont ani Claude Verlon bɛ bila minɛn min kɔnɔ don kɛrɛnkɛrɛnnen min n'o ye ko faamaw k'u hakili to kunnafonidilaw la n'o kɛra janvier kalo tile 29 ka taa a fɔri février kalo tile 2 la a bɛ to o sen na nin de ye wale filanan ye duwako in kɔnɔ min kan ka ban juma natɔ in na ka lettre bila ka taa ani kunnafonidilaw kɛ o ŋaniya yira premier ministre ma
ka tila ka sigili dɔ kɛ kunnafonidilaw fɛ min ni o bɛna ta kɛ maison de la presse la mamuso kɛ an kɔ a kɛɲɛ ta an kɔnɔ nka min ye tiɲɛ ye tiɲɛ a bɛ farafinna kɔnɔ n'i ye tiɲɛ fɔ i ye tiɲɛ fɔ ni tiɲɛ bɛ maa min kan mamuso o tɛ i kɛ i fɛ cogo si la o tɛ a ma man di an ko kunnafonidilaw ko u bɛ fɛ u kɛ faamuya u ka sɛbɛnni kɛcogo la u bɛ faamuya u ka kumacogo la ni u ni faamaw ala kɛrɛmɛ ka foni kɛ minnu ye walima maliyɛnw ye maliyɛn minnu n'olu sigilen ka anw lamɛn mamuso an ye kumakɛlaw ye nka sɛbɛnnikɛlaw fana bɛ yen nka an ka kumakɛlaw de bɛ komi maa minnu fanga ka bon a bɛ fɔ n'i y'a fɔ an ko k'a bɔra karisa da u b'a fɔ an y'a mɛn karisa yɛrɛ de da kuma in ni mamuso sɔgɔmada na républicain ye Mamadu Dunbiya an ka baara in ale ma nɔgɔn dɛ n'a sɛbɛnna a sɛbɛnbagaw an minnu b'a fɔ sa mɔgɔ hakili bɛ anw de la a sɛbɛnbagaw fana n'olu de y'a sɛbɛn fɔ an k'a fɔ de a ma nɔgɔn dɛ ala ka jamana ɲɛmajɔ ne burankɛ ye an bɛ taa ni kunnafoni tɔ ye gafe jumɛn bɛ taa sisan ne burankɛ ne pana ayiwa ale ko cogo di Mahamadu mana kumana n'i ye jate yɛrɛ minɛ n buramuso kuma ka ca a kɔnɔ nka an bɛ damadɔnin t'a la n'i ye jate minɛ Modibo Kɔnɛ a bɛ taama la Sikaso mara la bi ka daminɛ kari nin kalo tɛmɛnen tile 28 ka taa ntɛnɛ fɛ janvier kalo tile 29 Mamuso ale Modibo Kɔnɛ in a y'a yira k'a fɔ ko bi fɛn min bolo dalen don Mali ye gɛlɛya min bɛ anw fɛ yan gɛlɛya in bɛ se ka dugua cogo min na Mali kɛ bila fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛ a kɛ ni maa ma ɲɛfɔli kɛ maa y'i dan kunnafoni na buramuso i t'a sɔrɔ hali ni i solila ka taama walasa min ye taama in ye Sikaso mara la tile 5 kun don a kɛra Sikaso mara yɛrɛ de kɔnɔ maa min ye nin taama in kɛbaga yɛrɛ ye awa Modibo Kɔnɛ taama in kun ye mun ye mamuso ka ɲɛfɔli kɛ sigida maaw ye Sikaso de jama ka ca bi ka tɛmɛ Mali jama bɛɛ kan karata baaraw la cɛba min bɛ ka nin taama in kɛ a jigi b'a kan sama 28 kana i bolo bɔ jamanakuntigiya nɔfɛ ale min de la ka PDG CMDT ɲɛmɔgɔya kɛ bi a bɛ fɛ ka kɛ jamanakuntigi de ye u ti kalo natɔ in na simaɲanako don buramuso lasa jama fɛn fɛn a taara yɔrɔ o yɔrɔ jama de y'a kunbɛn kɛrɛnkɛrɛn la yɔrɔ o yɔrɔ n'a tɛmɛna ye a y'a yira k'a fɔ min ye Moribala n'o ye Kucala mara ye a tɛmɛna fɛ a y'a min fɔ olu ye a ko min bolodalen don ne ye jamana in ye kɛnɛkanko de don kɔko tɛ ɲɛkoji de don Mali bɛ se ka bɔ a rɔ cogo min na n tɛmɛna sira fɛn fɛn n'ala ye foni kɛ n ye fɛɛrɛ minnu tigɛ gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ o kɛlen ɲɛbɔ de la Mali yɛrɛ ye wa Mali bɛ bɔ a rɔ so kuma in dɛ an ye nin bɔ indépendant kɔnɔ mamuso ye bonya b'a la Mamadu ala k'an ka jamana ɲɛmajɔ an bɛ taa ni de kɔnba ale fana ye mun fɔ bi aba kɔnba kuma na n'i ye jate yɛrɛ minɛ u y'a yira k'a fɔ nin waati na min ye an ka jamana Maliba in ye ko yɔrɔ min bɛ yen n'u k'a ma ko Mafunɛ nin ye yɔrɔ min ni Mafunɛ mɔgɔ tɔgɔ ye yɔrɔ ye de o bɛ dugu dɔ tɔgɔ ye Mafunɛ a filɛ nin ye Tomiya mara la ko mɔgɔ tɔgɔ fana Mafunɛ ka ca nin ye Tomiya mara Mafunɛ ye o Mafunɛ in mamuso ko dɔ kɛra yen dɛ min bɛ lakali bɔ Mafunɛ mamuso ko Tomiya mara la fatɔ dɔ de filɛ nin ye ka na maa wɔɔrɔ bonɛ a ni la a yɛrɛ woloba yɛrɛ a ye y'o nɔ cogo di ne y'a lamɛn radio la bi an da ni Dunbiya tun bɛ k'a fɔ a buramuso a y'a woloba fa maa wɔɔrɔ fagalen kɔ tuma min na a y'a yɛrɛ woloba fa a kɛra araba tɛmɛnen Mafunɛ ni o bɛ commune na min bɛ Tomiya mara la tarata tɛmɛnen wulila buramuso bɛɛ bolo da i kun a kɛra janvier kalo tile 30 min kɛra buramuso k'a bɛ maa dabari ban n ye nin ye ma nin ye wa nin ma kɛ na nin kɛra na ala min sɔn si la kamalen min ye nin ye n'u kama ko Emile n'a ye ale de filɛ ka maa 6 k'olu bonɛwuni la ka dɔw jogin sɔgɔmada poyi tarata n'o bɛnna janvier kalo tile 30 ma maa minnu bɛ a ko masurunya la olu sera ka ɲɛfɔli kɛ telefɔni yɛrɛ la o ko kamalennin nin ko a kun dɔnnen tɛ i n'a fɔ maa min ni kati gɛlɛn don nka a wulila nin don buramuso ala na hakili cɛn de nana la o taara kɛ sababu yɛrɛ ye a kɛ fali da don fali min n'a ma dan a ka so dɔrɔn na maa wɛrɛ minnu bɛ yen n'ala y'a latigɛ n'olu kɛ a da ɲɔgɔn tigɛ bɔlɔn yɛrɛ kɔnɔ buramuso a ye saya suma ci olu nun na a kɛra sɔgɔma nɛgɛ
kaɲa 9 ka taa a kaɲa 6 la o tɛ fayiri masurunya yɛrɛ wa fayiri donda maa minnu bɛ yen n'o ye ɲɛfɔli kɛ u y'a yira kamalenin nin san 30 dɔɔnin b'a jɛ o la k'a kɔni a ye nin min kɛ mɔgɔ si kun sigilen tɛ n'a ye ko a y'a yɛrɛ woloba faga fɔlɔ ne bere ye ko gosi muramuso fo ka woloba fa ka tila a tɛnɛmuso a kunda o kan n'o o y'a bɛnkɛ yɛrɛ furumuso ye ka tila ka muso wɛrɛ fana tigɛ ta o fana bɛ du kelen in kɔnɔ olu ta kɛra jogunin dɔ ye a kɛra sira yɛrɛ la ko muru min kun b'a bolo k'a ye cɛ dɔ kantigɛ n'o ye a ye dɔw jogin n'o ye maa 2 olu joginna wa u y'olu ta ka taa n'o ye Tomiɲan dɔgɔtɔrɔso la maa bɛ jɔ ka murutigi natɔ kɔnɔ wa mamuso mɔgɔ bɛ i sigi n'a ye wa i sigilen tɛ n'a ye o a dɔw b'a fɔ dɔw fana kati gɛlɛn dɔ bɛ yen fa t'a la o i jɔ a ka se ma jɔw ka joginnin da olu ma bɔ o la n'i ye fasiri yɛrɛ ka kuma lamɛn David maa minnu ɲininkara u y'a yira k'a fɔ k'a ye fɛn fɛn fa k'a bɛɛ lajɛlen kɛra baranafaalu de ye koyi mamuso barana de do koyi maa si kun ma siga a ma k'a fɔ nin don masina ye ko suko ni dugusɛjɛ cɛ ko nin hakili bɛ se ka tiɲɛ mamuso nka lɛri damadɔ u sera ka dugulen kun tɛ fo fatɔ dunan ayi dugulen don nka mɔgɔ t'a ka fatɔya don kan suko ni dugusɛjɛ awɔ nka balimamuso u taara n'a ye Mafudɛ ka tila ka taa a bila gendarmerie ka bolo ka Manjakui o yɔrɔ masina la balimamuso o y'olu bolo u ye k'u wasa don a la mɔgɔ t'a dɔn a bɛ taa laban fɛn min ma dɛ. Ala ka kɔ kɛ yɛrɛ ne burankɛ an bɛ taa ni gafe tɔ ye jumɛn bɛ taa sisan min bɛ taa info matin ka kuma in balimamuso dantigɛli kɛra a yirala k'a fɔ min ye candidature unique ye an ka jamana kɔnɔ k'a fɔ an t'an wasa don maa kelen na wa jɔn de y'o kuma fɔ kulu mun bɛ yen n'o ye Ngara Daba ye an fɛ yan parrainant yɛrɛ y'o kuma daminɛ u ka président du parti Cɛbilen Dramé kunun ani maaw ye ɲɔgɔn ye parti Sadi maaw ani CDR u ka kumalasela ye ɲɔgɔn ye kun tɛ dɔwɛrɛ ye o ye k'a yira k'a fɔ lakanabaliya min b'an ka jamana kɔnɔ ani min ye maa kelen tali ye Ngara Dabaw ka kulu cɛma bɛɛ lajɛlen kɛ min nɔfɛ taama kɛ kunnaja bɛ se ka kɛ kelen ye cogo min na mamuso u ka yɛlɛma in u yɛrɛ ko maa kelen tɛna se ka yɛlɛma in baara kɛ n'u ye kulu u sera ka kɛ kulu ye bɛɛ lajɛlen kɛ jɛ n'a ye mamuso ko a ka ca Ala fɛ fiɲɛbɔda bɛ u bolo o la walasa mamuso a bɛ se ka kɛ cogo min na fo ɲɛfɔli kɛ maaw k'u nɛn don k'o ni ɲɔgɔn cɛ walasa mamuso mɔgɔ t'a dɔn a bɛ taa laban min ma président Cɛbilen a kɔni a ye a ka page Twitter o kɔnɔna la a ye chroniqueur Mohamed Yusuf Bathily n'u kamara Sibasa n'o ye ɲɔgɔn ye ni o bɛ baara suguya bɛɛ lajɛlen na a bɛ kuma fɛn fɛn na bi a kun tɛ dɔwɛrɛ ye yɛlɛma in bɛ se ka kɛ cogo min na Ibrahim Boubacar Keita nɔrɔbila bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni kɛlɛ ye mamuso a kɛ ni jamanadenw i n'a fɔ Ibrahim Boubacar Keita ta cogo min na a kɛ o tacogo yɛrɛ ye tako kelen walima a kana kɛ kɛlɛ ye bɛɛ lajɛlen ka dɔn nin ye jamanadenw ŋaniya ye mamuso u bɛ k'o de fɛɛrɛ tigɛ nka sima ɲɛnako don a mana bɔ fɛn o fɛn mamuso an ta ye lakali mamuso ne ko an tɛ kunnafoni bila nin kan ayiwa Mamadu Dunbiya Ala ka yɛrɛ k'an ye jamana Ala ka ɲɛma yan b'a saliya bi ne burankɛ ni Ala ye dɔ wɛrɛ yira na e ni ne burankɛ ni buramuso kana jɛ ka kunnafoni sarada ladiriya bɛɛ lajɛlen k'i niyɔrɔ sɔrɔ inshallah Dunbuya Jalo